وكيف قلت يعني قدرنا نجيو شويه بكري باش يلا نتاقلموا مع الاجواء، باش عرف كيف كتسير الامور. الحمد لله يعني الاجواء كتمر كلشي واعي مسؤوليه كنتظرنا، كلشي واعي شنو كيتسنانا. دونك نتمنى ان شاء الله يكون كلشي اشتغل على اكثر، زعما اشتغلنا اكثر. تسنانا مباراه صعبه، خصنا نكونوا واجدين لها، ما مسموحش لنا بالغلط. دونك ان شاء الله نتمنى في داك جوج جاي نكونوا موجودين ان شاء الله ونرجعوا بشي نتيجه ايجابيه للماتش. والحمد لله يعني دائما كنا كنلعبوا بالكونفيونس ديالنا، داك نلعبوا بالتجربه ديال اللاعبين. فريق بحجم الوداد يعني الحمد لله يعني الصيد ديالو القائمه ديالو كتعطينا واحد اريحيه اكثر، كتعطينا واحد الكونفيونس اكثر. مباراه امام فريق اللي هو صعب، فريق اللي متمرس في الكره الافريقيه. دونك غتكون مباراه صعبه. الحمد لله حنا واجدين، حنا جاهزين بكامل الجاهزيه ديالنا ان شاء الله باش نلعبوا على جميع الحظوظ ديالنا ان شاء الله ونرجعوا شي نتيجه ايجابيه. حنا ما تنفكروا لا في الجو ولا في حتى شي حاجه، حنا عندنا اون اوبجيكتيف هو اننا نجيو نديروا مباراه في المستوى، وكي قلت لك يعني نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تخلينا ان شاء الله نلعبوا مباراه الاياب بكل اريحيه ان شاء الله. وحنا ما عندنا حتى شي فكره على فريق الاهلي يسجل ولا مازال، حنا كنشوفوا راسنا وحنا كنخدموا على راسنا، وفريق الاهلي فريق كبير كنحترموه ولكن لا نهابوه. وحنا راه جينا نلعبوا اليوم عندنا المباراه، حنا ابطال افريقيا وان شاء الله يعني قلت لك كنتمناو. وعندنا حنا اول حاجه عندنا ثقه كبيره في نفسنا وعارفين اننا جايين نديروا واحد النتيجه ايجابيه باش نلعبوا مباراه الاياب بكل اريحيه. وكي قلت لك راه حنا هما ابطال افريقيا وان شاء الله ما يكون على الخير. Vous savez, ça va être une finale de Champions League, ça va être un gros match, mais on se prépare bien avec l'équipe et tous les composants pour livrer une belle bataille, Inch'Allah. Comme vous savez que ça va être un match غادي تلعب aller-retour, mais d'abord غادي نبريباريو مزيان هذا الماتش aller parce que il faut qu'on commence bien le match aller. Oui, Inch'Allah يكون خير، Inch'Allah يكون خير. Nous on va rentrer Inch'Allah pour tout donner et Inch'Allah on va tout donner pour essayer d'arriver à Casablanca dans une bonne position Inch'Allah. كاين شويه ديال السخانه ما كاينش مشكل، حنايا on va s'adapter Inch'Allah et les conditions ils sont idéales donc on va tout donner Inch'Allah pour rendre fiers nos supporters. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de préparation, on vient de voyager, donc on vient d'arriver. On a joué championnat il y a 2 jours, 3 jours. Donc, la préparation commence aujourd'hui. I think everyone looks the same at Al Ahly. It's a big team in Africa. It's in the final for the last 5 years, unless 1 year I think they skipped. In budget, in image, in everything, they're the biggest. In titles, they're the biggest. They've got final. A coach who says that it will be an easy final, I think he's a little bit crazy in the mind. Every final is difficult against every opponent. So yes, it will be a difficult, tough game for both sides. Je pense que mes joueurs aussi, ils ont joué des finales dans les années passées. Donc mature et expérience, ils ont dans des matchs pareils. Dans la préparation, c'est que voyager, s'adapter, chaleur, le temps 21h le soir. Donc ça c'est le plus important à ce niveau parce que le match ça se joue sur le détail, sur des individus, sur les talents de chacun. L'ambiance dans le groupe, quand tu pars pour une finale, c'est toujours un peu serré, mais on essaye de relâcher, de faire des petits moments de relaxement pour rigoler, un peu de compétition à l'entraînement pour que ça rigole, mais quand même ça travaille. Pas très sérieux parce que déjà le stress sera là avant une finale, donc il ne faut pas ajouter de la stress, il faut peut-être enlever un peu de stress. Le message qu'on donne toujours, c'est qu'ils sont toujours là, donc on ne doit pas demander leur présence, ils sont toujours présents, ils leur poussent vers encore plus. Même le dernier match en championnat, au premier mi-temps était un peu difficile, mais dans le deuxième mi-temps, ils l'ont poussé pour qu'on gagne ce match, pour rester dans le top 2 et à un point du fer. Donc reste avec nous, même dans les moments difficiles, même si on fait un résultat peut-être pas très positif dans le premier match, on a tout en main pour le deuxième match, le match de retour chez nous, avec un stade plein. Donc toujours être fidèle à ce club, comme ils ont. Et ils sont toujours très motivés, très passionnés. Donc ça j'aime bien avec ce club. Merci.